Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Bobbypedia Bedtime Story. Segmen khusus Bobby akan ngobrol lebih banyak sama Sobat Boci sambil belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Segmen ini biasanya muncul di setiap minggu pertama. Tapi telat banyak minggu ya karena Chris ini lagi sakit belakangan, kayaknya hampir 3 minggu. Iya, sudah hampir 3 minggu ini kita nggak pernah upload itu episode baru. Ya, nice to be back. Senang kembali lagi di sini gitu. Tapi kok malah ditanggepin sih? Biasanya nih Bobby abis ini ngomongnya jelek-jelek biasanya aku. Ya kalau Chris sakit kan dikasih tahu yang baik biar cepat pulih, podcastnya bisa lanjut rutin gitu loh. Waduh, tuh kan baik ini Bobby ya. Biasanya kan komennya langsung nusuk gitu. Karena kabar lalu sih sakitnya agak lama dan masih agak rempong ya, repotan urus kerjaan baru gitu. Ya kan namanya sakit, gak ada yang tahu. Sakitnya juga kadang bisa lama. Ya Bobby berharap yang terbaik aja sih buat Chris, buat podcast Bocin juga. Oke, makasih Bobby. Nah, jadi semangat ini lanjut bagi bikin episode-episode baru yang akan datang. Ya haruslah. Bobby semangat ya, Chris juga ikut semangat kan. Ini by the way gilirannya Bobby ngomong kapan sih? Kan ini segmennya Bobby. Iya, lupa. Ini bedtime story soalnya ya, bukan Omi ya. Sorry, kasih kan cerita sekaligus dari klarifikasi lah ya namanya. Absennya Bocin ini upload podcast sekitar 3 minggu. Ya jangan diterusin lah, saya Bobby aja ngomong. Iya sudah. Ayo Bobby silakan. Sebenarnya konten ini timingnya sih buat awal bulan Mei ya, tapi karena masih relevan ini masih Mei juga, jadi ya kita bahas soal pendidikan gitu. Kan tanggal 2 Mei itu diperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Bobby akan membacakan sebuah cerita judulnya The Magic of Education dari storybooks.app. Selamat mendengarkan. The Magic of Education. Once upon a time, in a land far away, there was a little boy named Tim. Tim loved playing and having fun with his friends, but he always dreamed of going to school. However, Tim lived in a village where education was not valued. One day, a kind-hearted teacher named Miss Emily arrived in the village and built a school. Tim was overjoyed and eagerly joined the school. At school, Tim learned to read, write, and do math. He discovered the wonders of science and explored the world through geography. Every day, he learned something new. Tim realized that education was like magic. It opened doors and expanded his horizons. He became more confident and started to dream bigger. Tim's friends in the village noticed a change in him. They saw how excited he was about learning and decided to join the school too. Soon, the school was filled with children eager to gain knowledge. They laughed, played, and studied together. Education brought them closer and made their village a happier place. As the years went by, Tim and his friends grew older and graduated from school. They pursued their dreams and became doctors, engineers, and teachers. They used their education to make a difference in the world. The once small village transformed into a thriving town filled with opportunities and success. Tim realized that education not only changed his life, but also had the power to transform communities. He vowed to continue supporting education for everyone. He became a mentor, helping others discover the magic of learning. Tim understood that education was a treasure that should be available to all. Years passed, and Tim saw the impact of education in the lives of many. People embraced knowledge and found their true potentials. The village where education was once undervalued had become a beacon of enlightenment and progress. Tim's dream had come true.
and he was proud to play a plate a part in it. Remember, dear reader, education is like a magic key that unlocks countless doors. It is a gift that should be treasured and shared. Because when everyone has access to education, amazing things can happen. Ya, jadi ceritanya kayak gitu ya. Pendidikan dampaknya bisa sehebat itu, Sobat Boci. Meski Bobby ini tidak sekolah ya, tidak dibolehin Chris soalnya. Katanya Bobby kalau sekolah ribet katanya, ganggu orang. Emang gitu kan? Bagiannya Bobby, Chris tidak usah. sorry. Lanjut. Tapi Bobby yakin setiap orang berhak dapat pendidikan. Titik gitu. Bobby akan membacakan beberapa kosakata sulit di cerita Tim tadi beserta artinya. Didengarkan baik-baik ya. Pertama adalah valued, yaitu kata sifat, artinya bernilai. Overjoyed, juga kata sifat, berarti sangat senang. Eagerly adalah kata keterangan kerja, yang berarti dengan bergegas atau segera. Lalu wonder, kata benda yang artinya keajaiban, dan juga horizon, sama juga kata benda berarti wawasan atau pengertian. Engineer adalah kata benda, artinya insinyur. Lalu thriving adalah kata sifat, artinya berkembang. Vote adalah kata kerja bentuk lampau, artinya bersumpah atau berjanji sungguh-sungguh. Treasure adalah kata benda, berarti harta karun. Impact adalah kata benda, artinya dampak. Kemudian embrace adalah kata kerja bentuk lampau, artinya menerima. Dan yang terakhir adalah beacon. Kata benda berarti mercusuar. Kalau Sobat Boci nggak tahu mercusuar itu apa, yang di dekat pantai itu loh, yang ada lampunya, bisa nerangin muter-muter itu. Biar kapal nggak nabrak. Nah, gimana menurut Sobat Boci soal cerita tadi? Tulis pendapat Sobat Boci di kolom komentar ya, biar bisa jadi lebih baik lagi. Pesan dari cerita tadi, menurut Bobby, seberapa tinggi pendidikan yang Sobat Boci punya harus disyukuri. Dan kalau bisa dikembangkan terus-menerus, ditingkatkan lagi. Karena dampaknya bisa sangat-sangat besar. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye-bye.